Nous sommes à Graz, en Autriche. Dans cette ville, comme partout en Europe, il est difficile pour un aveugle ou un malvoyant de trouver du travail. Souvent mal qualifié ou formé pour des métiers sans demande réelle comme la vannerie, le taux de chômage est très élevé. Pourtant ici, à l'ISIS, on s'est dirigé vers une orientation professionnelle beaucoup plus adaptée au marché de l'emploi. Ce centre d'information conseille et forme les handicapés visuels aux nouvelles technologies. On y enseigne depuis longtemps déjà les bases de l'informatique. Mémorisation et intégration de l'espace délimité par l'écran de l'ordinateur sont réalisées grâce à un patient travail de perception corporelle. Mais la grande nouveauté, c'est le développement par 6 pays européens d'un module de formation en langage de programmation pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Die ersten Schritte waren, dass wir eine europaweite Untersuchung durchgeführt haben, welche Programmiersprachen in europäischen Unternehmen eingesetzt werden. Die Sprachen, die wir gefunden haben, haben wir dann mit den spezifischen Hilfsmitteln für blinde Menschen getestet, die Kompatibilität überprüft und als Ergebnis dieser Tests ein Curriculum entwickelt, wie blinde Menschen C++ erlernen können. Borland C++ est un langage de programmation moderne et reconnu partout. Probic a voulu relever un défi. Avant lui, il n'existait aucune recherche à l'échelle européenne pour savoir comment des aveugles ou malvoyants pouvaient utiliser un langage de programmation comme celui-ci. Désormais, c'est chose faite. Outre l'Autriche, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie et la Slovaquie ont créé ces modules interactifs. Et la formation à l'ISIS, d'une durée de 6 mois environ, donne aux élèves une connaissance suffisante de la programmation pour travailler dans des petites et moyennes entreprises. Es ist so, dass ich mich schon immer für Computer und deren Weiterbildungen interessiert habe und durch diese Weiterbildung erhoffe ich mir bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Seite ab, False. Und eins noch weiter, bitte. Eingabefeld 696. Au début, les élèves apprennent à faire des programmations simples, comme celle d'icônes permettant de donner une fonction à un programme. Cependant, le point le plus fort de ce projet est la prise en compte par le formateur lui-même des problèmes particuliers aux élèves. Und jetzt werden wir das auch noch lösen. Das Pfeil ist richtig. Für mich wichtig ist, dass er mir genau die Bildschirmsituation erklärt. So erklärt, dass er für mich auch verständlich ist, dass mir das vorstellen kann, was da am Bildschirm vor sich geht. Als Blinder muss man sich das Ganze eben merken und beim ersten Mal merkt man sich das eben nicht und dann ist das ganz toll, wenn der Trainer das immer wieder wiederholt und dabei auch die Geduld nicht verliert. Gut, ich glaube, dass das Problem eher nicht das Programmieren daran ist, also die Programmierseite, dass man Blinde nicht einstellt, sondern eher das Darum herum. Also dass man eher Angst hat, jemanden Blinden einzustellen, weil man mit der Situation nicht umgehen kann. Ja? Wüsste man oder würde man jemanden kennen, der blind ist und wissen, wie das passiert und was da alles darauf zu achten ist, wäre das überhaupt kein Problem, blinde Programmierer und Programmiererinnen einzustellen. Weil von der Profession her, also von dem, was sie können, sind sie gleichzusetzen einem Sehenden oder einer Sehenden. Ja. Les formations aux nouvelles technologies ont fait preuve d'efficacité. Martha et Joseph ont été engagés dans le centre et travaillent à la centrale d'appel pour répondre aux demandes quotidiennes d'information. Alice a obtenu un contrat de coordinatrice de projet. Elle a appris à former les nouveaux venus. Pour Alice, un handicap visuel peut devenir un véritable atout pour les employeurs. Man ist zum Beispiel also in einigen Bereichen sicher viel besser, auch als Nichtsehende, zum Beispiel in der Organisation, der Dinge, da man es täglich verwenden muss, die Organisation, beispielsweise um sich den Transport oder um einfach zu dem Arbeitsplatz zu gelangen, hat man einfach viele verschiedene Strukturen, die man nutzt. Aujourd'hui, le programme est utilisé par de nombreuses écoles et centres de formation en Europe. Les CD-ROM donnent accès à plusieurs langues pour apprendre le métier de programmeur. Encore faut-il que les employeurs suivent. Wenn blinde Menschen gut und hochqualifiziert sind
und wir sehr intensiv mit potenziellen Arbeitgebern arbeiten, dann haben blinde Menschen eine Chance, einen guten Job für gutes Geld zu bekommen. Cette expérience a été soutenue par le programme Leonardo da Vinci de la Commission européenne. Elle montre comment les technologies de l'information contribuent de façon innovante à l'insertion professionnelle des personnes ayant des besoins spécifiques.